Yo, welcome back, ketemu lagi dengan gue Farhan Eriza dan dengan karakter gue Bitcoins. Hampir 2 minggu gue nggak ngepost video tentang story sale online, tapi seminggu yang lalu gue post video Solon reaction karena gue agak jengkel gitu sama yang udah gue bahas di sana gitu. Nah, lanjut dari quest yang sebelumnya, kita telah berbicara dengan Sir Lionite Arus. Nah, balik ke topik utamanya, kita tuh lagi nyari Duran. Sekarang kita jalanin yang namanya quest Record of Duran. Pertama kalian mesti ke Silent Forest karena di sini tempatnya para militia, para knight berkumpul gitu. Terus kalian bawa 40 oz herbal wine. Bisa beli di NPC vodka. Nah, terus ngomong sama si Berner karena dia itu kayak pembuat cerita gitu deh. Jadi kita ngomong sama Berner langsung. What a good wither. It would be perfect to have shot of vodka. Jadi kita kasih dia vodka biar dia mabok, biar dia mau cerita gitu tentang Duran kan. You want to drink liquor? Of course. This tastes good. The man keep on drinking without offering any. Actually, I'm writing a poem. The civilian militia has a long history, so I'm here to find information. I'm here to collect information because this is the militia that Prince Mercutio built. Oh, who is the Prince Mercutio? I don't know. Prince Mercutio? He is brother of the current emperors. Oh, he is a brother of Empress Claire. I wonder why he created the civilian militia when the country was in danger. But the civilian militia is the starting point of reconstruction for the country. Nah, sekarang kita disuruh sama si Berner buat nyari cerita di sekitar sini tentang Duran gitu. Jadi kita tanya sama penduduk-penduduk dari desa Silent Forest. Oh, ini kostum gue kemarin sempat main Grabbit yang berharap dapat Fly Black Dragon, tapi ternyata gue cuma dapat kostum dan gue dapat nih jackpot bet dan nggak paket, cuma jackpot beta doang. Oke, kita udah sampai pusatnya militia Silon. Kita nanya ke Elston pertama-tama. What's going on? Do you know Duran? How can I not know about Duran if I'm one of the militia Silon? Si Elston itu dengar kalau Duran tuh pengen nyari rahasia dari Belly Church, gereja Belly gitu. Dan ini sesuai dengan pemikiran gue kalau misalkan Duran tuh lagi pengen OTW ke tempat itu gitu. Jadi satu partinya Duran, jadi tuh towernya tuh kayak gereja atau towernya itu meledak dan partiannya Duran tuh mati semua gitu, dan beberapanya hilang gitu dan tinggal Duran yang bisa balik. Oke, dapat satu story dari Elston. Sekarang kita lanjut ke Prel. He didn't get along with the people, but his sword skill was fantastic and smart. When he swung two of his sword, he looked like he was possessed. Oh, he looked like he had seen something extraordinary before he came here. He had a nightmare, often calling Galadriel's name. Oh, people said Duran and other heroes were the one who got Galadriel, but I can't really believe that. Oh, jadi Ares not destroy Galadriel. Dia cuma nyegel si Galadriel doang. Well, I just believe Ares not sealed Galadriel. Okay, we have the two option. Ares not kill Galadriel or Ares not seal Galadriel. Jadi tuh Belly itu tuh butuh badan yang masih baru, maksudnya butuh wadah yang baru, dan itu butuh pengorbanan kayak gitu. I feel confused with the Prel story. Bloodstain. Duran itu tadinya ada di militia dan Duran pergi dari militia karena Duran itu ngebunuh seorang priest yang tadinya tuh dikira priest itu pengikut Belly, tapi ternyata bukan gitu, dan jadi ada bercak darahnya Bloodstain tadi. Dan setelah Duran merasa dia salah ngebunuh, dia pergi dari militia kayak gitu. Oke. Nice info, son. He was a dangerous man. He attacked whatever the mention about either Belly or Bell. Oh, jadi tuh Duran tuh kalau dengar nama Belly atau Bell gitu pasti dibunuh sama dia. Oke. So dangerous, man. Oke, semuanya udah gak ada yang bisa kita tanya. Kita tanya ke Graham. What is it? There's something I want to ask. I don't want to talk with anyone except field trip student. Kita udah bawa field trip dokumennya. Kita ngomong sama si Bram tuh tahu cerita tentang Duran gitu. Sebelum Graham di sini, Duran ada di sini.
Kita udah dapetin Chief of Cylon Military Story, kita udah dapetin Son Story, Elson Story, Prel Story. Kita masih ada satu story lagi dari satu orang yang ada di dalam gua Cylon gitu. Jadi kita minta izin buat masuk ke dalam gua Cylon. Di saat kita udah dapet tiket buat masuk ke gua, kita ngomong sama member of Cylon Militia. Kita ngomong, kita kasih unjuk permissionnya, kita dikasih masuk sama dia. Sekarang kita masuk ke dalam titik pusatnya gua Cylon. Nah, kita udah di dalam titik pusatnya gua Cylon. Nah, sekarang kita ketemu dengan Dark Hair Kid. Dark Hair Kid, a boy is standing in cave. Do you know about Duran? Do you want to know about Duran or do you want to ask something about him? Dibalikin kita. I want to know why he left the militia. Remind yourself the story that you collect about Duran. If you bring me the head of Dark Knight, I will tell the story. Sure, I will be here and waiting for you. It's a dark night, you can find them easily when you go outside. Jadi kita mesti dapetin kepalanya Dark Knight di depan. Kita keluar to dangerous area. Show the Dark Knight head. You defeat him. You are better than what I expected. She's a Galadriel. Jadi tuh kalau ceritanya dari Dark Hair Kid itu beda lagi. Kalau misalkan tadi kita di luar Militia itu pada ceritanya kalau Prince Mercutio itu pergi bareng Duran dan partiannya gitu buat nangkap Galadriel, tapi cuma Duran yang bisa balik. Tapi di sini beda lagi ceritanya. Kalau dari versinya Dark Hair Kid gitu, jadi Prince Mercutio pas sudah sampai Belly Church itu dia dengan kekuatannya dia bikin semua Belly itu attack Duran. Tapi karena God of Blessing, Duran itu nggak bisa mati karena serangan Belly gitu. Jadi makanya Duran masih hidup. Dan tapi nggak ada yang tahu Duran ada di mana gitu. Sekarang kita tanya lagi ke Dark Hair Kid. Galadriel is still alive. You are starting to go crazy. Jadi tuh katanya si Dark Hair ini nih, Galadriel ini nih sebenarnya nggak mati. Kita dapat quest successor. Kita disuruh balik ke si Arus. Kita suruh tanya, lo itu siapa gitu. Jadi kalau si Dark Hair ini bilang kalau nggak tahu sih, bilang kalau Arus itu dia Galadriel atau bukan, tapi kita coba ke Arus. Oke, kita udah sampai ke Arus. Kita sekarang tanya sama dia. Blackheart Knight. You are right, I'm a Galadriel because of the fact I was promoted. Arus Galadriel. Jadi Eresnod nggak ngebunuh Galadriel. But my situation is a little bit different from what you are thinking of. Galadriel sacrificed to protect my spirit. In other words, Bel Galadriel became a human. Arus here is only a man. Jadi Galadriel itu jadi manusia dan ada di dalamnya Arus gitu. Ini katanya Arus sendiri gitu. Jadi tadi gue habis nanya ke si Arus bilang dia itu Galadriel. Galadriel itu sebenarnya gak mati, tapi dia ngorbanin jiwanya buat ngejaga kekuatannya si Arus. Jadi secara nggak langsung itu Arus itu Galadriel, dan itu Arus sendiri yang ngomong. Dan Arus nanya, siapa yang nyuruh buat nanya ini? Kita bilang Darkheart Knight yang ada di gua Cylon. Sekarang si Arus nanya, orangnya seperti apa yang Dark Hair Kid itu? Kayak gimana mukanya, kayak gimana wujudnya gitu. Sekarang kita disuruh kirim surat lagi ke Darkheart Knight. Oke, kita kirim surat lagi ke Darkheart Knight. Kita jalan lagi ke tengah-tengah Cylon. Sekarang kita tanya Dark Hair Kid. The boy is reading a letter. Jadi surat itu lagi dibaca sama si Dark Hair Kid ini. I'm okay. Ask anything that you want to know, I will tell you. Who are you? You answer me. Who do you think I am? Elim? Yes. Ini orang nih kayak pada ngaku-ngaku gitu. Ditanya lu Galadriel, dia bilang iya Galadriel. Sekarang ditanya lu Elim, iya dia bilang dia Elim. Fundamental Yesod, the god who's the opposite side of Galadriel. Ada gitu dewa ngakuin dirinya gitu. You're a liar. Lu tuh pembohong. You're straightforward, friend. To just let you know, lying is things that only human can do. Ya, bohong itu cuma manusia yang bisa berbohong gitu. Dia ngomong seakan dia tuh dewa gitu. Jadi kebohongan itu cuma manusia yang bisa begitu. Berarti dia jujur. Kalau dia tuh Yesod. Oke, dia beneran Yesod. Jadi dia beneran dewa Yesod.